सत्य घर के जाइथिले नारी पुरा गछर संगे विरोधी करी हां ओडे नारी थिला जे के वृक्ष संगे विरोधी करथिला तार ना कहबो सी वृक्ष ना भी कहबो आ तार कल्पना कर केनता कर्मा सुना बाबू करमार का कर्मा बोले केउ नारी गछर संगे विरोधी कला से गछर ना कायना से नारी ना काना बोले तो हां जे सुनो गुटे शर्त करो का शर्त जदी मैं कहले भीतर के नेबो आगो कोई सारा दाल तो नेबो कोई सारा दाल पहला ठीक अछि कह अगर रसलता इटा तो महाभारतर कथा आगो तमर बहुटा महाभारत रो बजरे जो अगर रसलता इटा महाभारतर कथा नागाबालियारु अर्जुनर कथा गो नागाबालिर कथा गो अर्जुनर कथा इटा नागाबालियार अर्जुनर कथा होए गो देखो सुनी दरे घुरी जीवा मथा गो इटा तो महाभारतर कथा आज ओरवा प्रश्न देखले जनता बा भगवान आइछ पड़े गो शांति रे जीवा साधारण प्रश्न में पते काहे लाग जनता मर ज्ञानी जन माने बुझी पारबे रसलता इटा महाभारतर कथा ए रसलता इटा महाभारतर कथा नागाबालियार अर्जुनर कथा गो नागाबालिर कथा गो अर्जुनर कथा नागाबालिर कथा अर्जुनर कथा गो नागाबालिर कथा गो अर्जुनर कथा इटा नागाबाली और अर्जुनर कथा हेंता का देखो सुनी दले घुरी जीवा मथा गो इटा महाभारतर कथा हे रसलता इटा महाभारतर कथा लक्ष्य रखो दिके भल जिनिस ते बजरे जो होए गो जेटा नागाबाली और अर्जुनर कथा हां हां काना घटी के सुनो निमंत्रण नहीं पातालपुर के गो जाईथिला अर्जुन निमंत्रण नहीं पातालपुर के गो जाईथिला अर्जुन नागाबाली संगे फसी जाईथिला तुम्हें केंता नहीं जानो गुटे निमंत्रण नहीं करी अर्जुन पातालपुर के जाईथिले जेते बेले पातालपुर के गले नागबाली संगे विरोधी हे गला नागबाली संगे से विरोधी हे गला एगो जेते बेले नागबाली संगे जेते बेले विरोधी शारीरिक संपर्क रखी देले नागबाली गर्भवती नागबालू से पातालपुर गर्भवती हेले जेते बेले पातालपुर यार अर्जुन नहीं आसबा यार पांडव माने सुब्रुना कोले आगे अर्जुन की सुब्रुना कोले पांडव माने जन सुमरोना कोले गो सुमरोना कोले गो सुमरोना कोले पांडव माने जन सुमरोना कोले गो सुमरोना कोले गो तोरो काहे तिला जेते बेले पांडव माने सुब्रुना कर देले होए गो अर्जुन तो पातालपुर रहे नहीं पाला नहीं पाला अन्ने रहे बेला के
केसनो केनता हला यारा नागवाली गर्भवती हे गेले ना पातालपुर हाँ हाँ यारे अर्जुन कर पले अर्जुन पातालपुर अच्छा अच्छा देखो घुरी गला नागवालीर मथा गो इटा महाभारतर कथा ए रसलता 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 इटा महाभारतर कथा अर्जुन की तो यार नागवाली का बोले जम क्या बोले तोमरो रश्मि गर्भवती हेलिन मोर गर्भर पुआ संतान छे मैं कंटा रहमे गो ई चरना में कंटा के देमी जे तुम्हें मते छाड़ी कर आउ जाओ हां तुम्हें मते छाड़ी कर नहीं जाओ स्वामी तो अर्जुन कहितले नागवाली के गुटे कथा जदी पुते हबा तोरो धमिसी मोरो धमिसी छोरना ताके देबू तोरा धना मिसबा और मोरो धना मिसबा है को तोरो धमिसी मोरो धमिसी छोरना ताके देबू से छोरना खाना दे दिले जानी जू नागार्जुन हां नागार्जुन तोरो धना मिसबा और मोरो धना मिसबा আর ছন্না কে দেবো সে ছন্না দিলে নাগার্জুন যদি রতি ক্রীড়া করবা লাগে যদি তোমাকে ইচ্ছা লাগবা যদি শারীরিক সম্পর্ক যদি রাখবা লাগে তোমাকে ইচ্ছা লাগবা জগাই দেউছে অর্জুন বৃক্ষ দেব তার সঙ্গে কেলি করো অর্জুন বৃক্ষ গছ তুমি জগাই দেমি তার সঙ্গে কেলি করো बाबरे से अर्जुन गछर संगे विरोधी करथिला आ से छाना देथिले नागार्जुन इरा के लिखे जा जानि जो से एड़ी बड़ ज्ञानी माने गुटे भूल लिखबे के दंड सम्राट रसिक साहू लिखि जा लिखि जे रसिक भाभी भाभी करि गो भाभी भाभी करि गो भाभी भाभी लिखि जे रसिक भाभी भाभी करि गो भाभी से मोर गुरु को तांगर पाद तले मोर कोटी कोटी जो लेखि छे रसिक भाभी भाभी करि गो भाभी भाभी करि मा भाभी भाभी करि पिला इदा महाभारत रो कथा गो इदा सुन गो मोर रसलता 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 इदा महाभारत रो कथा कहा नहीं जला जा वाले चांद पीरी जा वाले चांद आगो कोठारे कहमे से कथा कहबा लागि मोते बिटी लाज लागै छै कहि रखा अरे तुमर बहुत सने जना लोक चिन्हे ने पालन भागी जाय सन बोले जा सन हेले आमे जे तुमर बहु के देखी देखी हमर
আমার হ্যাঁ, ঘরকে বুঝে। ই তাগর ঘরকে আইছি যে পিলা আমকো ঢুকাই নি দেবা এই তোমার বহুর মুহ চাহি যদি বলে কেলা পিলা বাবুরে আধার মুহ চাহি যদি জীবু সবু বলে অমঙ্গল আয় কেনতা ছি কাহা লাগে গো মতে কহবা নাই অপশন কহি লোক তো কা হেলা যে এ ভাই সে ওপরা টন লিখে দে তো মতে भी কহবা লাগি অপশন লাগুছে ছি ঠিক জীবন কো নাই তোর এই নারী পুনিয়া কাহা কোন যুগ ছি খালি ছি ছি করুথিবা কি কহব মতে भी কহবা নাই লাজ লাগুছে লাই লাগলা নো তোমার বহু গুজে বিটপি ইয়ে গুজে অসতী নারী দেখো তোমার আগে মতে কেন কহুতনি ইয়ে গুজে অসতী নারী পাগল হলো না তুমি ইয়ে গুজে বিটপি দে নিহেলা কথা কাহালে কହୁଛ বলিছ তোমার আমার ঘর কাই করে হেলকে সাথ করে हमको কହୁছ যে লাস্ট শরম লাগবার কথা গো আজি মতে বাদলা বলি কইলি বাদলা বেলে মোহরা কাই করে বলিছ নিজে তুমি নিজের ভঞ্জাকে চিনি নি পারলা বলি আজি আমি কইছে হ্যাঁ মা ভঞ্জা হইতলাম ঘন্টা কথা নাই কইতে জানিছ তোমার বহু সতী কি অসতী প্রশ্ন পজরাইনি যদি মানে সতী এ মানে গুটে বাঞ্ঝ যদি গুটে বিটবি ই গুটে তাঙ্কর খারাপ চলতে এ মানে গুটে অসতীটা সতী বলি প্রমাণ দিকে হে তুমি অসতী কালা বলিছ কথা মানে কহুছ বলিছ জিনো নিলো এছন আমি প্রশ্ন করমি যদি নাই কহেলে পর কেনতা হবা আরে মুই তা বলি সিনা কইছ দিল দেইছে বলি মোর মনের কথা আজি সইনি পারলি হ্যাঁ পিলা গো যে যাকে ভাল পাও জানিছ তার কেভে নিদা বদনাম নাই করে গো পিলা হেলা তুমি দেখো যদি সত্যি মত যদি ভাল পাও চবরাই কেনতা নিদা কলো কহত আজি সভারে প্রমাণ দেব আজি আমি প্রশ্ন করু যে তমকু হে মাই বাবা রসলতা গো রসলতা গো রসলতা ই বাহাল বুকান আমি প্রশ্ন করু যে কহব সে কথা কোনে প্রশ্ন পছন্দ ছোট লাগু নাই কি ঠিক জীবন হ্যাঁ মাই গো রসলতা গো রসলতা তোমার বহুর ঠিক জীবন এটা তোমার বহু গে তোমার বহুর ঠিক জীবন ছি তোর নারী পুনিয়া রাধার মুহ চাহিদি করে যাবে নাই গমা আজ আমি প্রশ্ন করমি ইয়ে সতী কি ইয়ে গুটে অসতী নারী আচ্ছা আচ্ছা ও কা কলে যে এন্তা কথা মানে কহুছ তুমি কায় কলে পিস খাই দে বলে মতে লাগুছে করি তো খাই করি কা কলে তুমি মি কেন চলা মাই বাবা রসলতা গো রসলতা গো রসলতা এ মাই বাবা রসলতা গো রসলতা গো রসলতা মই প্রশ্নটা করছে কহবা সে কথা মই প্রশ্নটা করছে কহবা সে কথা মাই গো রসলতা গো রসলতা ইয়ে গুটে সতী নারী দুপুর বছর হউছ লাজ লাগবার কথা তুমি লাজ লাগবার কথা সেটা তোমার কথা ভাবুছু গো আরে তুমি লাজ লাগবার কথা हमको कहां लाज लगे बाजी শুনো মামা মানে का আবার করছিস? সতী কে অসতী যে প্রমাণ দেব তুমি
माई को मोर सुनो कथाते सभारती कहबू मते सभारती कहबू मते तमर बहु कांदा के सती है लगे ये तो सती नारी थे कहाँ असती तमर बहु असती है खर्चा सती मोर बहु नहीं से लगो हारे मैं बाबू के डाके मेरे केरे प्रश्न रे चाली जा दो आहा के धनो काहे धन बना छाड़ो हेडे तुम सतीर कथा देबू बुझाई प्रश्न दादा पचारे मुई गो कांदा करी सती हेलो तुई तुम्हें सती की असती के आज मते बहाल बुकाने मते प्रमाण देबो याना बहाले गुडे बुका जरू जे हांता दिल खुली करी बहाले बुली बुली करी कहबो हां হয় গো শুনো তো শুনো গুটে কথা ই মানে মতে কা বলছিল কহ अरे तुम्हें गुडे असती नारी दे आज पर लोग जहा कहला गपिना पानी हेसी सही हेसी हेले निज लोग किछि पदे जदी कोड़ा कथा कहिदला निया दिल के बहुत बासी हां आहा ঠিকই আমি টাট নি খুলনো বলি কারণ ঘর কিনে আননো বলি কি হেরে বড় বদনাম কথা দেবে কাগো सुनो क्या माने मन बहाल बुकना क्या माने सुनो हाय हाय ये सतीर कथा मत देबू बुझाई ये सतीर कथा मत देबा बुझाई माई तमराई किशोरी गोराई किशोरी मोर बहु के सती असती हगो के कहबा मोर मोर मुड़े मोर मुड़े जाते अच्छा मजा नहीं तमर बहुत बड़ा যে শুনো তো आई कोला नु देखबा ননিলো ঘর কে নিনে লাগে দেখো জগা পিলানে কেন্দা কথা কহুছন যে ইয়ারু নেরা সারু নেহলা কথা হেলা কহসু বলুছন বাবু গো হার ভাঙ্গি দেলু রে ধন মোর ভাব বন্ধন আর ছিড়ি গোলা গো রাজা মন মিলন যে ভোরটা দিকে ছিলা নিয়া সেটা আমি সে মাটি মিশে দিল ননিলো যাহা তো দুঃখ হইছে চলুদিন হ্যাঁ হেলে আজ এন্তা কথা করো দিন ভরসা দিকে ছিলা নিয়া সেটা বি সব সরি গলা আর ভাঙ্গি দেলু রে ধন মোর ভাব বন্ধন আর ছিড়ি গলা গোলা যা মোর মনর মিলন আর ভাঙ্গি দেলু রে ধন মোর ভাব বন্ধন আর ছিড়ি গলা গোলা যা মোর মনর মিলন আর চারিদি গলা গুছে অন্ধার অন্ধার দুকা পানি গর জনে লাগু আছে ডর চারিদি গলা
কাহলা জানি চলো বনে হে মোর চলা বাটটা কেটারি তুকা কলু ঠানি রে লগালু নিয়ারে ধন মতান বসাগর জুড়ি হে মোর গোলা মন্দির কে ওধা গোরা কলু ফিরতি তোরা দেই রে ধন মন্দির গোলা বুঝু କରି ଯାଉଛି ଚାରି ମୋର ବୋଲାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ରେ ଧନ ମୋର ବନ୍ଦନ ନଣିଲୋ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ନଥିଲା ହେଟା ତ ଭାଙ୍ଗରଲ ବନି ହେଲେ ଆମକୁ ତ ନିନ୍ଦା ବଦନାମ ଦେଇଛନ୍ ହେ ନିନ୍ଦା ବଦନାମ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡବାଲେ ବନି ଯେନ୍ ତମର ମନେ ଯେନ୍ ସନ୍ଦେହଟା ଅଛି ଯାହା ପାରି ଯେନ୍ ତାହା କହିଛ ଶୁଣୁ ତମକୁ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗବା प्रमाण दियो হয় গো হেতকে শান্তি লাগবা তমକୁ জানিছ তো নଣିଲୋ কহিতে মালে বনি কা হেলা आपको जेते जाना कहले हेले आमे से भूले थिले तो से भूले पड़माने हो हां हेतके तमे देखबो तमर मजा कहां बाजी बुगो अरे दिने कृष्ण को हेला न बजर श्यामना गोर गो मुरली धर नणिलो मन ध्यान को सुनते पत्र देखो सुना तब मन ध्यान देगरी केते तो जेते खाई देखलु न जे जोहार मा ती 12 घाटे पान पिउ जगो जदे हेई थिले एतेटा देखलु न जे की ये मां पर फटा डोला देख तर मन ने कंदा होची तमर बोगे नि प्रश्न करी जे तुमको पड़ी हेंता प्रश्न हमर कहू हमर होगे आ तुम्हें भाल हेलो तमर बहुत प्रमाण दू हमर घर के गल बोले तुम केते मन ढोके सा सुनता नणिलो सुनतले बनी दिने कृष्ण को हेला न बजर श्यामना गोर गो मुरली धर मौसदी कले गछारे नाई जेणु न बजर टे गो बाबू टे नणिलो दिने काहे तो जाने छ ए कृष्ण महाप्रभु कोलो ज्वर हेतला ज्वर आ प्रकार ज्वर ना प्रकार ज्वर जेंतरी की औषध पतर भी काम नहीं करथाय
ନନିଲୋ ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର ମା ଯଶୋଦା କାଁ କରି ଜାଣିଛ ବୈଦ ବୁଢାକେ ଡାକିଲା ସେ ସମୟରେ ତ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ଥାଏ ସେ ବୈଦ ମାନେ ଥିଲେ ସେ କି ଚେନିମୁଲି ଔଷଧରେ ତାହାକୁ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ବୈଦ ବୁଢାକେ ଡାକିଲେ ସେ ବୈଦ ବୁଢା କାଁ କରି ଜାଣିଛ ଆଗ ବୈଦ ଆସି ଦେଖିଲା ନାରୀ नारी देखी लखी देला खड़ी गो बाबू देला खड़ी तो कुमर आउ न बंचीब उपाय करे ए रहिब गो बाबू ए बहिब যেতেবেলা বৈদ বুড়া আসলে আরে পিলাঙ্ক নাড়ি দেখলে লো কাঁ বলে জানিছ হইল যশোদা তোর পিলা কৃষ্ণ নেই বচন বলে নেই বচন বলে হেলে বৈদ বুড়া কে সীমা যশোদা কাঁ বলে জানিছ বৈদ বুড়া গো দরকার পড়লে মোর জীবন পচা দেমি হেলে মোর পিলা বচবা নিহাতি দরকার বলি কইলে হেলে বৈদ বুড়া বইলে জীবন দেবা কেনে পড়ে গুটে উপায় করি পালে তোমার পিলা বঞ্চা বলে কইলে কাউ উপায় হ্যাঁ আগো সোহে চিত্র কুণ্ড রহিতিব সে কুম্ভে যে হুলি আনিব সেহিনীর কৃষ্ণ গাধইলে জর ছাড়িব বৈদ কহিলে ননিলো সেই বৈদ বুড়া কাঁ বলে উপায় দেখি জানিছ যে গুটে মাঠিয়ারে 100টা কোণা থিবা আর সে 100টা কোণা থিলা মাঠিয়ারে কোনসি বি নারী যে করি যদি যমুনা ঘাটରୁ পান আনি করি সেই পান যদি কৃষ্ণଙ୍କୁ গোধা হেবা তাহলে কৃষ্ণଙ୍କର জড় ছাড়বা বলে কইতে হেলে এই কথা শুনলা পরে সে মা যশোদা কাঁ বলে জানিছ হয় গো বৈদ বুড়া তুমি পাগল হলো নগা বেলে মুই ভাল মোর পর দুখে মোর মুরকান ভাল কাম নি দউতবা হেলে তুমি পাগল হলো নগা বেলে হগো মঠারে তো গুটে কোণা থিলা পানি আসে ন আরে 100টা কোণা থিলা মঠারে কিনু পান আবা বলি কইলে হেলে বৈদ বুড়া কাঁ বলে আসবা কেনতা কর আসবা ননিলো আগো যেউ নারী সতী হইতিবা সে কুম্ভে নিচে নীর আনিব সেহিনীর কৃষ্ণ গাধইলে জড় ছাড়িব বৈদ কহিলে বৈদ বুড়া কাঁ বলে জানিছ যে নারী প্রকৃতির সতী হইতিবা তাহলে হে 100টা কোণা থিলা মঠারে যমুনার পানি গ্রাইবা যেতেবেলে এই কথা কইলে যশোদা কাঁ বলে জানিছ ই গপ পরে যেতে বি নারী দেখুছ সমস্ত সতী একলা রাধা কে ছাড় দেলে বলে কইলে ননিলো যশোদা বলে কি ই গপ পরে যেতে বি নারী অছন সমস্ত সতী একলা রাধা খালি অসতী বলে কইলে তেলে করে গোপ নারী মানে কেনা করে আনছ রাধা কে ছাড়ি দেলে নালে সব সতী বলি কইলে এরা কে কইলে জানছ এরা যশোদা কইজন বৈদ বুড়া হেলে গোপ নারী মানে কেনতা কলে ননি রে আরে কাখরে ধরিলে সে কলস
हस हस गो बाबू हस हस যমুনা কুলে পরবেশ হেলে অসতি পণরু নিরন আনিলে ননিল से गोप नारी जेते भी थिले समस्त माने असती हेति बारे तू केही पिसे 100टा कोना थिला मठ्यारे जमुनारु पानी आनी पाले लास्ट के बाध्य होकर जसदा बोले होलो राधा तमे हेलेगा जे देखो बोली कहले तोड़ काहे जानि छ आगो खा करे धरिली से कलस मुखए उठाए हस हस गो बाबू हस हस যমুনা কুল পরবেশ হেলি ধর্ম সাক্ষী দেই কুম্ভে নিরমুই পুরাইলি जेते बेले जसला बोले होले राधा तमे जे देखो बोली कहले तेनु कर जसतांकर कथा मानि करी मोइसे 100टा कोना थिला मठिया धरि करी जमुना के पानन वाले कोइ लबनी हेले डटे तो रहबा ना जनता हेले जेते बेले 100टा कोना थिला मठिया नो हां पानी आनी गला जमुना कुले होय गो सेने कना घटी दिला सेने काहे त जानि छ ननिलो केनता डर कहतो यार गोप पुरा 16 सहस्र गोप नारी यदि पानी आनी पारबा हेले मोर बोले कि केनता हवा बोले कहां गुडी आनछो से धर्म को शरण करी करी हे प्रभु तमे हे सब की जानि छ बोली पान बुडाने न बोली आर पान धर गाउ था होय तेडो कहला आनछ आगो नीर धरिया से धीर धीर एक रंध्रे झरे झर झर गो बाबू झर झर हेटा परे केंडे रही गला गो गुटे दिकांदा झोला ननिलो मोठेरे 100टा कोना थिला केहनी रु पानी गल्ला हेले गुटे कोनारे केंदर पान गल्ला बोलुछ काहे त आनछ जेते बेला बाल्य काल रे गाइड संगे बाछुरी दौड़ी जोथाय मोर मां मते बोले होलो राधा जो अरे बाछुरी के गोहड़ी आनी कर गुहाले भर दे बोली कहले हेले ननिलो छोड़ बोला केते ओगला थु स्वामी ताके गोहड़ी करी गुहाले भरी नहीं हेला तेन गुरु में ताके खाके को धरी करी मन धरी के आउथा जेतले धरी के आउथनी अधा बाटा से बाछुरीटा परिश्रा कर देला तेनो का हटा गो तुमको खांटी रे कहले जा बुझा जासे के से बाछुरी जेते बेले परिश्रा कर देला तेनो कहे जानि छ काना हेला आगो से परिश्रम भमे पडिला तेनु किछि कलंक रहिथिला गो बाबू रहिथिला तेनु करंदे झर झर झरी थिला नीर श्याम सुंदर आगो नीरो आनी तते गोधाइली जर छाड़ी गला तर बनमाली गो बाबू बनमाली
असती नुहे मुई अटे सती बुझाई कहिली श्रीपति मर गेला श्रीपति ननिलो हेला किने पचरा कतल बनी मोर माई के मैं सुने भी निंदा दोथली एला ननिलो सकाल तांती पाई गला